fondinkeol naali sonta parti jallo ni lamil ke sedi di MPP ko la di fondinke jusunta kal nene ka fale ko ala ko bulate al fonko ke iballa duniya la tinya ko to wala lamil ke sedi mo fondinkeol ko no fondinke jawolati lamil ke sedi me yalon ko presidential youth advisor matati nal lota wol aliyol lakku momoy wol be nafa men soto kam baro bulu atel di fondinke wala tetto soto kam baro bulu nim alson da pate jallo ya nene al salon ko pate jallo fana do bobo fana bulle wani at the end of the day atel be sen kam bala pate jallo dimte sen la bala la min ke sediti la bala tout sona da fondinke be wulo ko ibatel la dunya destroy kam dina ftore la ibatel la dunya sai kan ko because atelle ke semba jiol atelle ka fa atelle ka kanal ka jial ka do ko so ni MPP la youth advisor na atelle ka fo ko ndam yu solati ko mama sabal ni wato be ko makala comment fa fu man tra la pejo to sai ba malo men ka fo mole ko youth sahabi youth sol le fere musol man tan ni silankan musol bi jel anyway bari ka fa nyame youth sol le muy be hani musol le mama sabali ye manta mo kay mama sabali ko tek alkalo wala ko mama sabali mo banko din jaw baladi ya banko din jaw bala mama sabali abe netalo tala nani fonni ke saba nani blaji dai ayo netalo tala afala pejo ko afo banko din ko youth sa happy but this time around mama sabal kala lon ko tek abe yemal youth sol hayroti be ñom fonni ko be kasola tili lulu tili sabanyin bi 3 days Namerol manke all party you saw the move for the so Alcana song moye nene if I'm fan song ye fan nene Alcana so ala alinyi men damutate masakunda balo na ko sembo be banko dinglela sembetela billahi wala sembetela alaji be do birin force de ni yal mutawati e dol mutawati be al fonyota ali realize tanu fali amranu bi ali achievement men sur al basu na ba al tasabla kew ni men dabute ka dangala bondi ni ma danga bondi ila kata ko na fatala al continue al occupy Westfield al dum banjul fankono baro fa lalu ta banjul ko al babayla alien tolo kinte dama na banjura nyente tilna wolto fala no you know alien masa kuna bondi mo la banko kan kilinki ba yes podi gute nyente bari benna dunya la tinyaka kanu imay ite ko ya jame sunyaro ya jame baga sol tabulo ko ite fonta dawol sunya ye ke nyama mom wala e kata wo fi la france ni mo ko telma wuli keme wuli tan lulu wuli keme fula moto me ala be jarena million 7 million la ya jamela kondame compound over 200 compound lanoli empty lanoli ni man sekunda sobe utino o empty lanoli ite wa fulay be lolale banku dini meli yalon ko sembetela fentan la mudi be wandi kordal la kono e kalluwa seleke kono be gadara ibul ni man sekunda sobe mo abo kordal talal ayelo yeke government tati banku dini kari duwa kono ye kara jo karo kare ni wuli kilimu yake keben sabati karo kare to abol kanyine ke la bankol ka ni tan ñin dulay bankol dal ñin dulal beto masa ko dala bumul be lori ndaw dan dindo ila lalol ñi ke lo ñalama banko din la ke mu na fal fontal dun tan fal na fala baratele ya jamela companol beta aliyeta la ñotema say mun na fala bo ya jamelo fel tañala akamun dala ko do sumé sumuta sumé fel sumbe sumba indi kan nam do so I mean Ali cannot give up. I cannot give up. Hani funding ko ñu bulale. Albe men noma allo noma fal yalon ko membe keri. Yalon ko tele tamu ñim bankunti tata ñim bankunti. Il mu mebe man tambi 200 people wolbe 3 million people la hajot ñaka. Just 200 people lo. Barona la man sakula man tambi man 50 people aussi. Minister
yana bote yana moko de permanent secretary ni moko ni jibe ye ka funyo wa 200,000 people o mantra masa kuna kon do ko la Gambia ko hani bi je falata tambirol wol be 3 million la hajo tinya ka banko ka kemon men mon yante banna nyina la ite sumu de yo sumu la sa ye sumu la fe on tablo ko kanata e fan kana wo wa alko wa fu nyoma o ko do men fan so do ko do fan be ka je no ko take sai ya jamme la fe on ta na fale nyimbala fa warta bakere Gambia bari Gambia no fonni ngol ngajana ko jigital sa ali jero menke silam ngabena moti nyim fulal limol diamtal ba moy la ni moti nala pikopo 11 million pikopo na loal dala 14 million fonko 10 million moto na loal dala aka fale ko ali mfasa ntele mu fenko at the end of the niali tambindi alkata fa ubaji kono mamira si solo ko teke because ñi menketa te dal ya bula ñoo fenu mbi nadanta bayo sonko jonni keksane ñolni amin bob keta ñolni kila esignol damman ali bula ja ani aliou ngame aliou jo dat aliou fa nga ala fesu date fana bambanta bake ñi si batole yeah banko ko la mo you know but it's good yeah so nali ya bulo damman bulu ñi dan ñi mel jate bo la kala ñi la do ibite solo nali bari nali yal tew sidi nem fondin ke kilin touch one touch all nka kan fewtu ñoo bulo kono bayni yakatale UDP ko la bay fan bi ka UDP ko la fes yi yeto ibe ka UDP dama la fes yi yeto so yalo wo cleatale kabiri ñun ko karam ye bor la folo ha UDP ko fanan la bi jeto look at this nonsense MPP ko kata ñu nonsense ko mol mel fola modi mol ko na banko la fe hadi UDP ko le dabi jeto fantal ñanta sawundal bale UDP da bulo to wala ma evidence so ba tangot UDP la alfal be funtita ima nukun ya funtini banto to ka ko menketa alu moto dina no la bari tan la moli ya funti fali ya mera batembe do damane ni ya jamela fe kasar baro fa nga dabi jeto fo batembe do man kayto saba ala baro la ko to ba ko na kayto bira pareta kayto landi batembe do adama baro la nyakoto felenti na mole do ko menke wala kayto felenti te ñin na bi jeto so ka baro tu jeto ka jompi kata mo ko tan noma ka adama baro tu steda so ko no atana dum ko kunti yalo woni silo manta oni silo manta adama baro le be ñun ko be koto batembe do man turu ka ya jamela moto sinkili waf adama baro man ba kalama aban turu wala banyaje batembe do bi ibe mini kabe ko sona adam baro to bula jeto because adama baro da be ñun ko kono le fotema mo me yalon ko corruption ya ate fan corruptal di ne baro la face je ka corruption van la je anyway del vanal donc kachal just 2 minutes kachal 3 minutes 5 minutes ngam bandi la fum pareto but mbay be fonni jolle jibe kan do ka fay ko ala muta ñofe alla generation ni a destroy mota na la ka alla generation ni ali senegalais yele kelo foye falsoto so gambenol fana alal fan muta aliyal fan sidi aliyal to sidi ali muta ñofe nimmem bele kalanta yale ba politiko dundi ka kono ala muta ñofe al kanay danko ibal giltindi kan pour ni ko do politika patiol le ba ko matron pour moli si ñam palla isal bula jeto si boralla ya fay politiko le ba ko do no na fulo men beti nyata politiko to de bele ko lo moti mo beta la moti so ko nyininka barinkaje Gambia dam mandela ka mo kurun fasa mo kendoye non da nyirbe man sakunda fa ma koy kan na mo ba kalama iba ma koy kan bara look at this ay sumul bula jeto mel yalon ko be sumuni nin kan ko jumalla mu sumulti ita role mu tayi sini dula kilinto sai ko bolla kala banku di jawolti look at this ikanyi je MPP dam man ko anyway walten wal jaw assalamu alaikum